ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତ ଓ ବୃତ୍ତକଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ପରିଚିତି ପକେଇବା, ଯୋଉଟାକି ରେଲୱେରେ ବି ଆସୁଛି। ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପିଓ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ, LIC AO, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର AO ଆଉ ସିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆସୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଚାପର କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ପାରମ୍ୟ ଦେଇଛି 22 ଅର୍ଥାତ୍ ତସେଦ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O, B O ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ A O B, ଏଇଟା ଚାପ, ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବୃତ୍ତକଳା ଗଠିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଛି? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯାହା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହେଲା ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ରାଡିୟସ୍ କହୁଛେ, R = 35 সেন্টিমিটার। 35 সেমি। ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଚାପକୁ କଣ ବା L କୁହାଯାଏ। ଚାପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଚାପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ L କେତେ ଦେଇଛି? 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ L ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଏଠି L ଦେଇଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ, ଚାପର କୋଣ, ଚାପର କୋଣର ପରିମାଣ, ତାହେଲେ A O B କୋଣ ଏଇଟା ଥିଟା। ଚାପର କୋଣ ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ଥିଟା ନେବେ, ଥିଟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ? L = କେତେ? θ/360 ডিগ্রি ইন্টু 2 পাই r ইন্টু 2 পাই r ইকুয়াল টু θ/360 ডিগ্রি ইন্টু 2 পাই মূল্য 22 আর মূল্য 35। 7 করলে 5, 5 করলে 5 7 35, এই 10 5 × 10 তো 22 44 ইকুয়াল টু θ ইন্টু 44/72 ইকুয়াল টু L। L ইকুয়াল কেতে? 44। জানি থিটা ইকুয়াল কেতে হবো? 44 এই 72 হরাই সবগুলো গুণা হবো, ডিভাইড বাই 44 ইকুয়াল টু 72 ডিগ্রি। অতএব চাপর কোণর পরিমাণ, থিটা কেতে বাহারা? 72 ডিগ্রি। তাহলে এটা হলো 72 ডিগ্রি। চাপর কোণর পরিমাণ বাড়িগলা। তারপর পড়ছে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল। দুইটা কোশ্চিন আড হয়েছে, পরীক্ষায় কেবে দুইটা কোশ্চিন পড়িবেন। বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পড়িপারে। বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কোন? হাফ L R পকেই দেওয়া। হাফ L R ইকুয়াল টু হাফ L মূল্য হলো 44, R মূল্য হচ্ছে 35। এটিকি বর্গ সেমি। ক্ষেত্রফল একক, বর্গ একক। দুটো কাটলে 22, 22 × 5 = 110, 0 = 11, 22 × 66, 66 11, 66 10, 76 77, 770 বর্গ সেমি আনসার। তাহলে ଆମେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବୃତ୍ତ କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବୃତ୍ତର ଚାପ L, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R, ଚାପର କୋଣ ଥିଟା, ବୃତ୍ତ କଳା ଜାଣିଲେ। ଚାପର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R ଦେଇଛି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ଦେଇଛି। L ଟା ଦେଇଛି 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର, R ଦେଇଛି 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲେ ପଚାରିଛି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଥିଟାଟା ବାହାର କଲେ, ତ ସେ ତ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ L R ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ θ/360 ডিগ্রি, ଆଉ ସୂତ୍ର ଅଛି θ/360 ডিগ্রি ইন্টু ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr²। এইটা ମଧ୍ୟ ପକେଇଲେ ସେ 77 ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଖାଲି 10 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତା ନୁହେଁ, এটা ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ପଡୁଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।